የሚያስታውስ እንግዲህ ከሰሞኑ ባለው የኢራንና የአሜሪካ ግጭት እስራኤልን የት ያከታል የሚለው ነው። መስመር ላይ ዶክተር ጸጋ ፈንታውን ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ፣ እንዲሁም የተከበራችሁ አድማጮች ተመልካቾች። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። እንግዲህ ከመግባትሽ በፊት በመጀመሪያ ስለ ፑሪም ባለው ድባብ ውስጥ ትንሽ ለመናገር ለመተንተን ሞክሬያለሁ። አንቺን ግን ለመጠየቅ የምፈልገው በእውነት ኢየሩሳሌም ከሰሞኑ ያለው ድባብ ትንሽ ደመቅ ያለ መስሎ ይታያል ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር። እንግዲህ ፑሪም የራሱ የሆነ ታሪካዊ በዓል ነው። በመጀመሪያ እስኪ እንዴት ነው ድባቡ ካንቺን ጀምርና ከዛ በኋላ የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ባደረጉት ንግግር ላይም እንደዚሁ እናተኩራለን ዶክተር። አመሰግናለሁ አቶ ተስፋዬ። በመጀመሪያ ደረጃ የፑሪም በዓልን ስንመለከት በእኛ በኢትዮጵያ ቤተ እስራኤሎች በኩል ፑሪም በዓሉ የሚጀምረው ከጾም አስቴር ጀምሮ ነው። ይኸውም የአስቴር ጾም ይታወቃል። ጾም ነው። በቀን ሰው ትልልቆች፣ አዛውንቶች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ብዙ ሰዎች የሚጸልዩት ነው። መጽሐፍ አስቴርም የሚነበብበት ነው። ከመጽሐፍ አስቴር ብዙ ነገሮች ማወቅ ይቻላል። ይኸውም ዋናው ትልቁ ነገር በአሁኑ ሰዓት ኢራን በድሮ ጊዜ ፓራስ በምትባለው የእኛን ዘር በተለይ የእስራኤል ሕዝብ ለማጥፋት ሁልጊዜ መቼም ተቀምጠው አርፈው አውቁምና በዓለማችን ላይ በዛ ጊዜ የእስራኤል ሕዝብ ለማጥፋት የተደረገው ሙከራና አስቴር ሕዝቧን እንዴት እንዳወጣች የሚገልጽ ነው እና ከዚህ በመነሳት በመላው እስራኤል ይሄ የፑሪም በዓል አንድ ቀን ሲከበር በኢየሩሳሌም ግን 2 ቀን ነው የሚከበረው። ምክንያቱም ያ ሕዝቡን ለማጥፋት የታቀደው ሲሰረዝ በአስቴር ጥረት ያኔ ኢየሩሳሌም ውስጥ አጥር ግቢ ውስጥ የነበሩትኝ ለመስማት ጊዜ አልነበረም። መጣው መልእክቱን ሊነግሯቸው ደስታውን ሳስቡ አጥሩ ተዘግቶ ነበርና እስኪነጋ ተጠብቆ በማግስቱ ስለተነገራቸው ሾሻን ፑሪም የምንለው 2ቱ ይከበራልና በተለይ አሁን ከአለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ከኢራን ጋር ያለው ሁኔታ ስናያይዘው የፑሪም በዓል ታሪካዊ ሂደቱ በዚህ ዓመት የበለጠ ትኩረት ይሰጠዋል። በኢየሩሳሌም በተለይ በዋና ከተማችን በቅድስት ከተማችን ደምቆ ይካሄዳል። ካሁኑ ታየዋል ዝግጅቱን ሽርጉዱን በሙሉ አቶ ተስፋዬ። ኦኬ እንግዲህ ለወደፊት በእውነት ሰፊ ፕሮግራም ይኖራል በዚህ ጉዳይ ላይ። አሁን አንቺን እየጠየቅን እንግዲህ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሞዲ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በ2017 ያደረጉትን ጉብኝት ያሳየን ነው። የትላንቱን ጉብኝት እንዴት አየሽው? ያው ዛሬ ነው የጨረሱት ጉብኝታቸውን። በመጀመሪያ ደረጃ በጣም የሚያስደስት ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ የህንድ መሪ የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገራችን ፓርላማ ወይም ክነሴት ተገኝተው ንግግር ሲያሰሙ ሙዲ የመጀመሪያው ናቸው። ለዚህም የሚያበቃው ተመልከት፣ በማንኛውም በኩል
መሪዎችን ብንሄድ በተራ ሰዎችን ብንሄድ የሰዎች መግባባት፣ የሰዎች መዋደድ፣ መፋቀር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ይህንም ያልኩበት ዋናው ምክንያት በጠቅላይ ሚኒስትራችን ቢንያሚን ኔታንያሁና በህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙዲ መካከል ያለው ወዳጅነት ያለው ግንኙነት ምን ያክል ጠንካራ በመሆኑ እነሆ በትላንትናው ዕለት የነበረው ጉብኝት በተለይ በፓርላማችን ያሰሙት ንግግር በጣም የሚያስደስት ነው። ሌላው ሁለቱ ሀገራት በታሪክም ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉ። ምሳሌ ብሰጥህ እስራኤል እንድትቋቋም የተወሰነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከብሪቲሽ ማንዴት ወይም ከእንግሊዞች ቅኝ ግዛት የተላቀቀው መሬቱ ወይም ደግሞ ሀገራችን ነጻነት ያወጀችው በ1947 ነው እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር። ህንዶችም ቢሆን ከብዙ መቶ ዓመታት የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት በኋላ ነጻነት ያወጁትና ነጻነት ያገኙት በዚሁ ዓመት በ1947 ነው። ጉብኝቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርገው አንደኛ መዘንጋት የሌለብን በአሁኑ ሰዓት በዓለማችን ላይ በህዝብ ቁጥር አንደኛዋ ህንድ ናት። ድሮ ቻይና ይባል ነበር፣ አሁን ግን ህንድ ናት። 1 ቢሊዮን 400 ሚሊዮን ህዝብ የያዘች ሀገር ናት። በጣም ትልቅ ናት። እንግዲህ የኛ 10 ሚሊዮን በህንድ ሀገር ሄድክ እንደሆነ አንዲት መንደር ናት ማለት ትችላለህ የቁጥራችን ብዛት። ነገር ግን በማንኛውም በኩል በግብርናው በቴክኖሎጂ ከዛ ደግሞ ውሃንን አጣርቶ ህንድ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ችግር አለባት የመጠጥ ውሃ እና ውሃንን የማጣራት ሁኔታ የመጠቀምን ሁኔታ ይህ የእስራኤል ቴክኖሎጂ ለህንድም እንደሚበቃና ካሁን በፊትም የነበራቸው ጉብኝት ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ህንድን ጎብኝተዋልና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል በማንኛውም በኩል። ሌላው አቶ ተስፋዬ እዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው ትላንትና የእንግሊዝ ይቅርታ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር ሲያደርጉ በጥቅምት 7 ኦክቶበር 7 ላይ የደረሰውን እልቂት በመጀመሪያ ከተቃወሙ ሀገራት ማለትም እስራኤልን ከደገፉት ሀገራት የመጀመሪያዋ ህንድ ስትሆን በትላንትናው ዕለትም ቢሆን ሐማስ የፈጸመውን እልቂት በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያወገዙ። ሰላማዊ ዜጎችን መግደል፣ መጨፍጨፍ ምንም ማንም መብት የለውም በማለት በከፍተኛ ሁኔታ ያወገዙ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ በርካታ የህንድ ሰራተኞች ወደ ሀገራችንም ለስራ ይመጣሉ፣ ብዙ አሉ። ያም ቁጥር የበለጠ እንደሚጨምር አያጠራጥርም። አዎ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ልጠይቅሽ ነበር። በእውነት ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ያው የፍልስጤም ሰራተኞች ብዙዎቹ ወደ እስራኤል መግባት ባልቻሉ ጊዜ ያው ከህንድ ሀገር ብዛት ያላቸው ህንዶች ለስራ ጉዳይ ወደ እስራኤል እየመጡ ነው። በደቡብ ህንድም ኩቺን የምንላቸው በአሁን ሰዓት ብዙዎቹ በየቦታው እንግዲህ በህንፃም በተለያየ ስራ ዘርፍ ላይ እየታዩ ነው። ይሄ የሚያሳየው በእውነት ሁለቱን ሀገሮች ምን ያህል ጥምረት እንዳሳየ ነው። ሌላው በዛሬው ጉብኝታቸውም በያድ ቫሸም በኢየሩሳሌም የተናገሩት ንግግር አለ። ያው አሸባሪነትን እንደማይደግፉና መደምሰስ እንዳለባቸው የሚል ንግግርም ተናግረዋል። እንግዲህ በእውነት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አቀባበልም ለየት ባለ መልኩ ነበር። በቤታቸው የራሳቸውን የህንድን የባህላዊ ልብስ የሚያሳይ አልባሳትም ለብሰው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ የተቀበሏቸው። እንዴት አየሽው? በጣም ይሄ የሚያመለክተው ቀደም እንደገለጽኩልህ አቶ ተስፋዬ የሁለቱ መሪዎች ጠንካራ ግንኙነት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ አንድም ጊዜ የሌላን ሀገር የባህል ልብስ ለብሰው ታይተው አያውቁም። አሁን ያየው ተመልከት፣ በአቀባበል ላይ የነበረው የህንድን የአለባበስ የባህል ልብስ መልበስ። ከዛ በተጨማሪ በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት በጣም ከፍተኛ ነው። ህንድ ቀደም እንዳልኩ የህዝብ ቁጥር አንድ ኃይል ነው። በሌላ መልኩ የህዝብ ቁጥር ደግሞ ባለ ቁጥር ብዙ ነገሮችን ካላገኘህ ያን ህዝብ ማስተዳደርም ይከብዳል እና የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሙዲን የህይወት ታሪካቸውን እኔ ከ5 ከ6 ዓመት በፊት አንብቤዋለሁ መጽሐፉን። በዚህ አጋጣሚ ማንበብ ለሚፈልጉ ቢያነቡ ስለሳቸው የህይወት ታሪክ ከትንሽ ከደሃ ቤተሰብ ተነስተው ለህዝባቸው ለወገናቸው የሚያደርጉትን ስራ መመልከት ብዙ ነገሮችን ያስተምራል። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ለህዝባቸው ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር የሚታወቅ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ግንኙነት ከፍተኛ ነው። ከዛ በተጨማሪ ተመልከት፣ በአሁኑ ሰዓት አቶ ተስፋዬ ቀደም የገለጽከው እስራኤል ብዙ ጊዜ ፍልስጤማውያንን እያመጣች ነበር የምታሰራው። ከጋዛ ከይሁዳ ሰማሪያ እየመጡ ሰርተው ይመለሱ ነበር ስራ። አሁን ግን ጥቅምት 7 ከሆነ በኋላ
ለጸጥታችን አስጊ ነው። ስለዚህ እነሱን ከማስገባት ይበልጥ ከውጭ ሀገር የሰራተኛ ቁጥር ድሮም ይመጣ ነበር፣ አሁን መጨመር የሚል ነውና በአሁኑ ሰዓት በርካታ የውጭ ሰራተኞች ከህንድ ይመጣሉ። በእስራኤል በተለያዩ ቦታዎች፣ በሆቴሎች፣ በምግብ ቤቶች በተለያየ ቦታ ይሰራሉ። ከዛም ስሪላንካ፣ ፊሊፒንስ እነዚህ የመሳሰሉ በጣም ብዙ ሰራተኛ ይመጣል። ያ ማለት አንደኛ ለኛ የሰው ኃይል የለንም፣ የሰው ኃይል አገኘን ነው። ለህንዶች ደግሞ የሰው ቁጥር ቢኖርህም ያ ሰው ህዝቡ የሚሰራበት የሚስተዳደር የስራ ቦታ መክፈት ስለሚኖርባቸው እስራኤል የስራ ቦታ መክፈቷ ነው። ቀደም እንዳልኩትም የቴክኖሎጂውን ሁኔታ አጠቃቀም እስራኤል ኢኖቬሽን እስራኤል እንግዲህ በቴክኖሎጂ ከአሜሪካ ቀጥላ ባረም የምትደነቅ ስታርታፕ ኔሽን የምንላት ሀገራችን ብዙ ነገሮችን አስተዋጽኦ አድርጋለች። አቶ ተስፋዬ ታስታውስ እንደሆን ከ15 ዓመት በፊት እንደዛ አካባቢ እስራኤል የመጠጥ ውሃ ችግር አለ ተብሎ እስራኤል ከቱርክ ውሃ ታምጣ ይባል ነበር። ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥን በማስታወቂያ ውሃ ቆጥቡ፣ አትክልት አታጠጡ እየተባለ ታስታውስ እንደሆን ብዙ ማስታወቂያ ነበር እስራኤል ሚትያቤሸት እየተባለ። ግን የእስራኤል ቴክኖሎጂ ባመጣችው የቆሻሻውን ውሃ ማጣራት፣ የሜዲትራኒያን የጨው ባህሩን ወደ ንጹህ ውሃ መቀየር ከራሷ አልፋ እስራኤል አሁን ለሰውም የቴክኖሎጂ ተርፋለች። ምሳሌ ብሰጥህ እስራኤል በሰላም ስምምነት መሰረት ለዮርዳኖስ ውሃ ትሰጣለች፣ የመጠጥ ውሃ። እስራኤል ካልሰጠች ዮርዳኖስ ውሃ የላትም፣ የመጠጥ ውሃ በቂ የላትም። እና ይሄን ደግሞ ቴክኖሎጂ የእስራኤልን ቴክኖሎጂ የህንድ መንግስት ወይም ደግሞ ህንድ ይሄንን ከእስራኤል በመግዛት የማጣራት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጭ በስፔስ ላይ የጋራ ተሳትፎ አለ። ሁለቱ ሀገራት በስፔስ ግንባታ ላይ ህንድ በዚህ የምትደነቅ ሀገር ናት፣ በዚህም ተሳትፎ አለና የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የተገነባው ትልቁ መሰረት የሁለቱ መሪዎች መደጋገፍ፣ መከባበር፣ የሁለቱ ወዳጅነት፣ ጓደኝነት ነው ብል መሳሳት አይደለም። ኦኬ እንግዲህ ወደ ሌላ በህብረተሰባችን በኩል አንዳንድ እንቅስቃሴዎችም ስታደርጊ ስላየው ባሳለፍነው ማክሰኞ የህፃን ራፋኤል አዳነን ባስመለከተ እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ፍርዱን ሰጥቷል። ለቤተሰብ 10,000 ሸቄል ድጎማ፣ እንደገናም ደግሞ ያው ገጨሽ ለተባለችው የ1 ዓመት እስራት። ይሄ ነገር በህብረተሰቡ ላይም ቁጣ አስነስቷል። እርግጠኛ ነኝ አንቺም በዛን ጊዜ በክኔሴት ውስጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ንግግር አድርገሻል። እስኪ አሁን በእውነት ለተመልካቾቻችን በገለጽ አድርጎ ለማድረግ እንዴት አየሽው? በጣም የሚቆጭ በጣም የሚያበሳጭ ነው። እንግዲህ ይሄ የ4 ዓመት ልጅ በመኪና በተገጨበት ሰዓት በመጀመሪያ ገጨችው የተባለችው የጥርስ ሐኪም ሮፋት ሽናይም ናት ተብሎ እንደነበር የምናስታውሰው ነው፣ ሃይዴ የተባለች። ከዛ በኋላ ግን የፖሊስ ሰራዊት እሷ ናት ካለ በኋላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እሷ አይደለችም እናቷ ናት ያረጀው ተባለ እና በመጀመሪያ ደረጃ አደጋው በደረሰበት ጊዜ አደጋው እንደደረሰ አንድ ሰው መኪና አደጋ ይደርሳል አይደርስም አይደለም፣ ግን እንደደረሰ ወዲያውኑ አቁሞ እርዳታ መስጠት ያስፈልጋል። መደወል፣ ለአምቡላንስ ለፖሊስ መደወል። እቺ ሴትዮ ግን ከገጨችው ቦታው አምልጣ ነው ሄደች። ከ2 ቀን በኋላ ነው መኪናዋ የተገኘው፣ ያም ፖሊስ ፈልጓት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ልጅቱ ተብላ ነበር፣ በኋላ እናቲቱ። መጀመሪያ ልጅቱ ተብሎ ለምን እናትየዋ ተባለ የሚለውን ስናይ እናትየዋ እድሜዋ የገፋ ስለሆነ ትልቅ ሰው ስለሆነች እቺ ሴትዮ ከእንግዲህ ያኔ ከ3 ዓመት በፊት የ79 ዓመት ነበረች፣ አሁን 82 ዓመቷ ነው። ምን ያክል ቅጣት ይመጣል? ምን ስትጎዳለች? ገና የጥርስ ሐኪምነትና ሰርታ የምትስተዳደር ናትና እስር ቤት መግባት ከመጣ ቅጣት ከመጣ የስራ ፈቃዷ ከተነጠቀ ብዙ ጉዳት ስለሚመጣ ወደ እሷ ተላለፈ የሚለውን ሁላችን እንዳስቆጣን ነው ይታወቃል። ያም ሆኖ ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ እሺ እሷ አይደለችም ልጅቱ አይደለችም እናትየዋ የሚለውን እንኳን ባንቀበለውም አማራጭ ስላልነበረን እሺ ብለን ብናየውም አሁን የነበረው የችሎቱ ሁኔታ በጣም የሚያናድድ በጣም የሚያስቆጣ ነው። ችሎቱ ምንድነው? አንደኛ 1 ዓመት እስራት፣ ሁለተኛ 10,000 ሸቄል። የሰው ህይወት 10,000 ነው እንዴ? 10,000 ሸቄል ነው። 10,000 ሸቄል እኮ የወር ደሞዝ አይደለም እኮ አሁን በብዙ ስንሄድ። ስለዚህ የአንድ ልጅ ህይወት የኔ ያክል መሆኑ፣ በሁለተኛ ደረጃ እቺ ሴትዮ የተወነጀለችው በአደጋ በመድረሱ ሳይሆን ከገጨችው በኋላ ጥላ መሄዷ ነው የሚል ነው። በህጉ መሰረት ከፍተኛው ቅጣት እርዳታ ሳይሰጥ
ገጭቶ ያመለጠ ሰው የሚቀጣው ከፍተኛው ቅጣት 7 ዓመት እስራት ነው። እቺ ሴትዮ ግን የ1 ዓመት ነውና እኔ እንደሰማው በክነሴትም ንግግር ያረኩት የኛ ህብረተሰብ ወይም ደግሞ የአንድ ልጅ 4 ዓመት ልጅ ራፋኤል አዳነ ህይወት ዋጋ ካሳ 10,000 የሚለው በጣም ያሳዝናል። ነገር ግን የመንግስት አቃቢ ህጉ ይግባኝ አቀርባለሁ ይሄ በጣም ያነሰ ቅጣት ነው ብሏል። እንግዲህ ተስፋ ማረገው በይግባኙ ቅጣቱ ይጨምራል ብዬ ነው ተስፋ ማረገው። እንግዲህ ሁላችንም እኛም ከዚሁ እንከታተላለን፣ የበለጠ መረጃዎችን ለተመልካቾች ለማምጣት እንሞክራለን። ሌላው ዶክተር ትላንትና ህፃን ሃይማኖት እንግዲህ ከተጠለፈች 2 ዓመት ትላንትናን አስበነው ውሏናል። እንግዲህ በዛም ሰላማዊ ሰልፎችንም በኢየሩሳሌም አንቺም በነበርሽበት እኛም እዛ ነበርን። በጠቅላላ ሁኔታውን ስታዩ ምን መስሎ ይታይሻል? በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ያሳዝናል። እኔ እንደሰማኸኝ እዛም ክነሴት ውስጥ እንደተናገርኩት እንደው ሃይማኖት ሳትገኝ 2 ዓመት ይሞላል ብዬ አላሰብኩትም። 2 ዓመት በሙሉ ይች ልጅ አለመገኘቷ የፈለገ ይበሉ፣ ፖሊስም የናደረኩ ሻባክ የሀገር ውስጥ መረጃም ይበሉ እስካላገኘናት ድረስ ውጤት እስካላየን ድረስ ያ ነው ዋናውና የተሰራው በቂ ነው ብዬ አልገምትም። ነገር ግን በትላንትናው ዕለት 2 ዓመት በመሆኑ እንደተለመደው በክነሴት በመጀመሪያ ሚስጥራዊ የክነሴት አባላት ብቻ የምንሳተፍበት ውይይት ነበር። በውይይቱ የፖሊስ መርማሪ ክፍሉ ተሳትፈዋል የነሱ ቡድን። ሁለተኛ የሻባክ የሀገር ውስጥ መረጃ ድርጅቱ ተወካይም ተገኝቶ ያለው ሁኔታ ገልጾልናል። የሚስጥር ስለሆነ መነገር ስለሌለበት በይፋ ልነገር አልችልም። ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ እንዳየኸው እናንተም ጥሩ ነው ያረጋችሁት በኮሚቴው መሳተፉ። ከዛም አልፎ ደግሞ በክነሴት ምልዓተ ጉባኤ ሲካሄድ ላይ ድረስ ወጥቶ ማስተጋባቱ ፎቶዋን ይዞ ተገቢ ነው የምለው። ሰላማዊ ሰልፉን ተገቢ ነው። እንደኔ የበለጠ እንቅስቃሴ መደረግ አለበት። እስካሁን ድረስ የነበረው አንድ ጊዜ ጦርነት ነው ተባለ፣ የተጠለፉት እስከሚመለሱ ተባለ። ያ ሁሉ እንግዲህ አልፈነዋል። አሁን የዚች ልጅ ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት አለብን። እስካሁን ድረስ ከፍተኛ ትኩረት በእስራኤል ህብረተሰብ በኩል አልተሰጠውም። በእኛ ህብረተሰብ በኩልም እንቅስቃሴ በበጎ ፈቃደኝነት የሚያደርጉ ሰዎች ቢኖሩም አንዴ ይመጣሉ፣ በሌላ ጊዜ ላያመቻቸው ይችላሉ እና የማየው ሁኔታ በዚህ 2 ዓመት ውስጥ በቂ አይደለም ውጤቱና ሃይማኖት እስካልተገኘች ድረስ እንቅልፍ መተኛት የለብንም። ዶክተር እኔ አውቃለሁ በክኔሴት ውስጥ በእውነት በሃይማኖት ጉዳይ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርጊያለሽ። ያው አንቺ እንዳልሽው በቂ ያልሆኑ አንዳንድ ስራዎች መሰራት አለባቸው። እንግዲህ ከሰሞኑ አብረን ተባብረን ይችን ልጅ ወደ ቤቷ የማስመለስ ሁኔታ እንቅስቃሴዎች እናደርጋለን። በእውነት ከመጨረሳችን በፊት የምታስተላልፊው መልእክት ካለ ባጭሩ? እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አንድ ተጨማሪ ማስተላለፍ የምፈልገው የራሴን የፖለቲካ እንቅስቃሴ በተመለከተ ነው። እኔ ክነሴት ከገባው ፓርላማ ከገባው 3 ዓመት ሆኗል። በ3 ዓመት ውስጥ 2 ዓመት በጦርነት ጊዜ ነው የሄደው ሁላችን እንደምናውቀው እና ግን የፓርቲያችን ትልቅ የፖለቲካ ፓርቲ በእስራኤል በጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ የሚመራ ፓርቲ ነው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው እና የፋሲካ በዓልም እየቀረበ ነው። የፋሲካ በዓልን በማስመልከትም እንዲሁም ደግሞ የፋሲካ በዓልን ብቻ በማስመልከት ሳይሆን የሚኒስትሮች ጓደኞችን የፓርላማ አባላትን በማሰባሰብ ከህብረተሰባችን ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ውይይት እንዲሆን በሚቀጥለው ወር 22 ቀን 3ኛ ወር በፔታህ ቲክቫ ከተማ ታላቅ ጉባኤ ለማካሄድ ወስኛለሁ እና መወሰን ብቻ ሳይሆን ተዘጋጅቻለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ህብረተሰባችን እንዲሳተፍ ጠይቃለሁ። መሳተፍ የሚፈልጉ ሰዎች በሙሉ ጥያቄም ካላቸው ይደውሉልኝ። የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ነው። በአሁኑ ሰዓት በእርግጥ ይህ ዓመት የምርጫ ዘመን ነው። በምርጫው ብቻ መምጣት አይደለም፣ አስቀድሞ መገናኘት ያስፈልጋል። በእርግጥ እኔ ጦርነት ጊዜ ቢሆንም በዚህ 3 ዓመት ውስጥ በየከተማው እየሄድኩኝ ከህብረተሰቤ ጋር ተገናኝቻለሁ። በየከተማዎቹ አንዳንዶቹ 2 ጊዜ 3 ጊዜ ሁሉ የሄድኩበት ከተማዎች አሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ወገኔ እንዲሳተፍ እፈልጋለሁ። ይሄን ያልኩትኝ ምክንያት አንደኛ የፖለቲካ ሰዎችን ከፍተኛ ባለስልጣናትን መገናኘት ጥያቄዎችን፣ ከዛ በተጨማሪ የኔ ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲ የሊኩድ ፓርቲ አንጋፋው በጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራው በጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ የሚመራውን የፖለቲካ ፓርቲ በተመለከተ የፓርቲውን እንቅስቃሴና ማንኛውንም ሁኔታ መጠየቅ፣ ፓርቲውን መደገፍ
የሚያስፈልግ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ወገኔ በሙሉ እንዲገኙ ጥሪ ያቀርባለሁ። በጣም እናመሰግናለን። በባልደረቦች ስም ይቅናሽ ላለን እንግዲህ መልካም ቀን ይሁንልሽ። ሻባት ሻሎም ዶክተር። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ተስፋዬ። በእውነትም የቴሌቪዥን ጣቢያ የሚሰጠው አገልግሎት እንደ ቀላል መታየት የለበትም። ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት ነው። አንዳንዶቹ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልገው ይሄ ቴሌቪዥን የመንግስት ይመስላቸዋል፣ ከመንግስት ገንዘብ የሚመደብለት ይመስላቸዋልና በዚህም ቢሆን በሌላ ጊዜ በሰፊ ብንዋይ ደስ ይለኛል እና በጣም ነው የማመሰግነው። ሻባት ሻሎም፣ መልካም ሰንበት ህዝበ እስራኤል በሙሉ ጤና ይስጥልኝ። ባልደረባችን ከአቶ ተስፋዬ ጋር ውይይት ይኖረናል። እንዲሁም አቶ ተስፋዬ አንዳንድ ከዛ ተሳታፊዎችን ካሉትም አብረው እንዲያነጋግረን ጥሪ እናደርግለታለን ወይም ጠይቀዋለን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች። ጤና ይስጥልኝ አቶ አይቸው። እሱም መስመር ላይ ያለ መሰለኝ። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። እንደገና ጤና ይስጥልኝ ሽሎሞ ተስፋዬ፣ እንዲሁም ተመልካቾቻችን። ቀጥታ ወደ አቶ ተስፋዬ ልና አቶ ተስፋዬ አሁን እናንተ ሰላማዊ ሰልፍ ቦታ ላይ ያላችሁና ሰላማዊ ሰልፉ ምን ይመስላል? ወደሞ ከአብረው ከተሳታፊዎች መካከል ካሉ እስቲ አንድ ወይም ሁለት ሰው ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁና እስቲ መጀመሪያ ባንተ ጀምር። አመሰግናለሁ አቶ ሽሎሞ። አዎ እንግዲህ የሰላማዊ ሰልፉን የጀመርነው ጠዋት ነው ማለት ይቻላል። ጠዋት 10 ሰዓት ላይ በክኔሴት የአሊያና ክሊታ ውይይት ነበር። ምንም አይነት አዲስ ነገር አላየንም። እዛ ያው ደጋግመው ያደረጉት ውይይት ነው። ከዛ በክኔሴት ውስጥ ዋናው መነጋገሪያ ዋናው አዳራሽ ውስጥ በመግባት ድምጻችንን አሰምተናል ከቤተሰብ ጋር ሆነን። እዛ እንደጨረስን አሁን ቀጥታ የወጣ ነው ኢየሩሳሌም መግቢያው ላይ ጎዳናው ላይ ነው። ገና የመጨረሻ ሰዎችን እየጠበቅን ነው። እስካሁን ድረስ ከ50 በላይ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ኢየሩሳሌም መግቢያው ላይ በጣም ትራፊክ የተጨናነቀ ስለሆነ ጠብቁን በማለት እነሱን እየጠበቅን ነው። እነሱ በመጡ በኋላ ያው በጎዳናውን በመዝጋት ድምጻችን እናሰማለን። ለማያውቅ እንግዲህ ታሪኩን ዛሬ 25 እንግዲህ ሃይማኖት የተጠለፈችበት ቀን ነው። 2 ዓመቷ ነው። ይሄን ባስመለከተ ነው እንግዲህ ወደ ጎዳና የወጣ ነው። የሚያሳዝነው ነገር ያው የኛ ህብረተሰብ ብዛት ያለው የለም፣ ብዙዎቹ ነጮች ናቸው። ይሄም የሚያሳየው ጥሩ ነገር ነው። እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ነጮች ከኛ ጋር አይደሉም የሚል ሀሳብ ነበረን። በአሁኑ ሰዓት የነጮች ቁጥር በዛ ብሎ መታየቱ ለኛ ጥሩ ነው። ግን የሚያሳዝነው ያው የኛ ህብረተሰብ አለመምጣቱ በጣም ትንሽ ቅር ያሰኛል። አቶ ሽሎሞ እስኪ ከሱ ከሰላማዊ ሰልፍ ከተሰላፊዎች መካከል ሰው ካለ አንድ ሁለት ሰው ስጠንና ከዛ ጥያቄውን አቶ አይቸው ጥያቄው እንዲጠይቅ በክብር ጠይቀዋለሁ። እሺ ማን አለ? አጠገብ ሰው አለ? እስኪ አማርኛ ተናጋሪዎች እየፈለኩ ነው። ብዙዎቹ በዕብራይስጥም ቢናገሩ እንተረጉማቸዋለን፣ ችግር የለውም። ኦኬ እስቲ እየፈለኩ ነው። አቶ አይቸው ከኔ ጋር ያለው ለጊዜው አቶ ተስፋዬ ስለሚዘጋጅ አለው ሽሎሞ ይሰማኛል። እስቲ አንተ ቅድም በእርግጥ በአስተያየት ሰጥተህበታል። አሁን እየተደረገ ያለው ሰላማዊ ሰልፍ አቶ ተስፋዬ እንደሚለው ከሆነ ወደ 50 የሚሆኑ ሰዎች ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው? የተናገርኩት ይሄ ነው። ይሄ ነው ቅድም የተናገርኩት። ምክንያቱም ሰላማዊ ሰልፍ ሲጠራ አሁን አቶ ተስፋዬ ምን እንዳለ እየሰማሁ ነው። ተስፋዬ እንዳለ ከ50 ሰው እንኳን የማይበልጥ ሰው ነው የተገኘበት። ቡሻ ያሳፍራል። በጣም የሚያሳፍሩት ምክንያቱም ቅድም አቶ ተስፋዬ ወደ 200 ሰው ይሆናሉ ብሎ ነበር። አሁን ግን ከ50 ሰው አይበልጥም። እዛም ኢትዮጵያኖችም አይደሉም አብዛኛዎቹ። ከዚህ በፊትም ጠይቄያለሁ። ይሰማል። ትንሽ አቶ ተስፋዬ ስለሚናገር ያው ከ50 ሰው እንኳን አይበልጡም። ከ50 ሰው እንኳን የማይበልጥ በሰልፉ የተገናኙት ይሄ ነው። እንግዲህ በቃ ምንድነው እኛ ራሳችን በራሳችን ማስከበር ካልቻል ማንም ሊያከብረን አይችልም። ኦኬ ማንም ችግራችን መፍታት የምንችለው ደግሞ ራሳችን ስናስከብር ነው። ኦኬ እሺ እስቲ ወደ አቶ ሽሎሞ ሞላ ይፈልጋል። አቶ ሽሎሞ ያናገረዋል። ኦኬ አቶ አይቸው እስቲ ወደ አቶ ተስፋዬ እየተመለስኩ ነው። እሺ አቶ ተስፋዬ צהריים טובים לכם, אתם שומעים אותי? שומעים אותך, ואנחנו מדברים איתך מ-IETV 140 תל אביב נו,
בטלוויזיה שמשודר באמהרית. אני אשמח לשמוע את דעתך על ההפגנה הזאת, מה הביא אותך לשם? טוב, ככה, אז צהריים, קשה לי להגיד צהריים טובים, אז קוראים לי יוני דינקו. אוקיי. אני הגעתי לפה בגלל שהסיפור של הילדה, היימנוט קסאו, לא הגיע לשום פתרון. שנתיים, אין כלום, שלמה. אוקיי. כלום, לא יודעים אפילו להגיד אפילו מה ההגדרה שלה, אם היא נהדרת או חטופה. אז אני רק רוצה להגיד, אני בתור איש משטרה לשעבר, קצין משטרה לשעבר, מהיום הראשון שראיתי את הסיפור הזה, אני הגעתי גם לצפת שם וראיתי, ואני יכול להגיד לך שכבר איך שהגעתי לשם ראיתי שהם לא ימצאו אותה. למה חשבת שלא ימצאו אותה? כן. מה ראית שם? אני אגיד לך, מה ראית שם אתה, אם היית שם, מה היית יכולת לעשות את זה? שהם לא עשו. אז אני אגיד לך ככה, אני בא בסוף מהרקע של המשטרה, הייתי קצין אג"ם, התעסקתי באירועי נעדרים בסיכון. אני ביום השלישי, במקרה נחשפתי לסיפור הזה בזמן שאני בעבודה בתל אביב. אני נחשפתי לסיפור הזה, פשוט לא יכלתי לשבת במקום העבודה, הנעתי את האופנוע, נסעתי מתל אביב לצפת, אני מגיע לשם, אני פוגש גם קולגות מהמשטרה וגם מתנדבים וגם אזרחים, אלפים הגיעו לשם. אוקיי. א', המשטרה לא יודעת לעבוד עם אזרחים, הגיעו אלפי מתנדבים, יש איזשהו אגו, יש איזה חוסר תקשורת, בסוף מתנדבים שם, מגיעים עם המון מוטיבציה, עם המון כלים, עם רחפנים, אתה מדבר על זה, אם היו יודעים לנתב. רגע, אתה מדבר באותו זמן, אחרי 3 ימים, אתה אומר, אתה ראית שהחיפוש לא מאורגן, החיפוש לא מקצועי, וכתוצאה מזה... אתה מרגיש את זה, לא, אני שואל אותך, זאת אומרת, אתה מצייר פה חוסר מקצועית משווע. האם זה נכון? כן, בסוף תראה, בסוף יש, זה לא איזה משהו מורכב, לטפל באירוע של נעדר, אוקיי, שבהתחלה זה מה שהם חשבו, יש סט כלים שעושים אותם, בסוף הסיפור של נעדר, מה שחשוב הוא המהירות. בסוף כל הפעולות התבצעו, השאלה מתי עושים אותם. אם אתה עשית אותם מאוחר מדי, אז אין לזה שום, אתה בסוף לא תמצא, או שתמצא משהו שלא רצית למצוא. אוקיי, אז בוא עכשיו... יש חשיבות למהירות ולמיידיות. תגיד, עכשיו, מה לפי דעתך עכשיו, מה לדעתך צריך לעשות עכשיו? אני מבין בלהב התחילו להתעסק בזה. האם לפי דעתך יש עדיין סיכוי שאפשר למצוא את הילדה הזאת בחיים? קודם כל, אני בן אדם אופטימי, אני אומר כן, חד משמעי. 2, אסור שזה יישאר במשטרה. 2 היה להם, וזה לא משנה אם זה היה ימ"ר צפון, ועכשיו הוא עובר לאליו, זה בשביל לרצות אולי ככה, בשביל לנסות למשוך עוד זמן. בסוף זה כישלון. זה כישלון של המשטרה, ופשוט צריך להעביר את זה על מלא לשב"כ, נקודה. שב"כ יש לה יחידה חוקרת, יש לה סמכויות, יש להם כלים. בסוף שב"כ עשו דברים כאלו בעבר. ראש הממשלה צריך, שהוא הבוס של השב"כ, להגיד להם, חבר'ה, תיקחו את העתיק הזה אליכם, והם יכולים לעבוד באופן עצמאי, לא צריכים את המשטרה, והם יש להם יותר כלים, וצריך דם חדש שיתעסק בסיפור הזה. אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אתה מאחר שאתה היית קצין באמת בכיר, כמו שאתה מתאר, אני מאוד מעריך את זה, האם אתה חושב... לא בכיר, הייתי קצין שהייתי... הייתה קצין משטרה, בעיניי זה תפקיד מאוד בכיר. תגיד לי, האם אתה חושב הילדה הזאת היא באמת חטופה או שהיא נעדרת? איך אתה, בנתונים שיש לך, מה אתה היית מגדיר? אז אני אגיד לך משהו, מה שאני מכיר מעולם הביטחון. קודם כל נעדר, הגדרה של נעדר זה מישהו השאיר מכתב,
שיש איזשהו רקע מקדים, ילדה לא קנו לה נעליים, ואז היה איזה אירוע מקדים, איזשהו טריגר, ואז יודעים להגיד, היא נהדרת בגלל שהיא לא הייתה מרוצה שלו, קנינו נעליים מירה, והאהבה נכזבת, ובלה בלה בלה. הילדה נעלמה פתאום. וברגע שאתה לא יודע מה הסיבה, אתה עובד לפי השיטה של ההחמרה, אתה הולך על הכי חמור, ומקסימום אתה מוריד. ומהרגע הראשון האירוע הזה, צריכים להתייחס אליו כאל חטופה. יש שם גם המון סימנים שמצביעים על כך. אבל מהסיבה הפשוטה שלא היה שום אינדיקציה לזה שהיא נהדרת, לא היה מכתב, היא לא אמרה להורים שלה, אני לא חוזרת הבית כמו כל הילדים בגיל המתבגרים שעושים את זה. ואז אתה יודע להגיד, זה נהדר. פה פתאום בלה אותה אדמה, 7:30 נעלמה, נמחק איזשהו משהו בסרטון. חבר'ה, קודם כל מחמירים, והנקודת מוצא אמורה להיות חטופה. וברגע שאתה מתייחס לאירוע שהוא הכי חמור, אתה גם עובד בצורה הכי מחמירה. יש לך יכולות וכלים וסמכויות שמוקנות לך בחוק להשתמש בהם. אני מודה לך. וגם זה עושה את כל מי אני מודה לך, יש לי קולגה... כל מי שמתעסק באירוע, גם כל מי שמתעסק באירוע, תחשוב שהוא, לא אומרים לו נהדר, יש לנו פה אירוע של ילדה בת 9 חטופה, אתה יודע מה קורה לשוטרים? איך הם מחפשים את הילד? איזה כלים? כל השרשרת שלה, מהשוטר הכי פשוט ועד למעלה, עושים את המקסימום, תאמין לי, אני אומר לך 1,000,000% הם מוצאים אותה. יש כלים, לא חסר כלים למשטרה ואם לא לשב"כ בשביל לטפל בזה, אבל בתפיסה היא מוטט. אני רוצה שהקולגה שלי, מר אייצ'ו, ישאל אותך עוד שאלה. אייצ'ו, יש לך שאלה לשאול אותו, זה מאוד מעניין, דרך אגב. የሚናገራቸው ነገሮች በጣም የሚገርሙ ናቸው። እሱም የፖሊስ ሰው ስለነበረ በጣም አስደናቂና የሚገርሙ ነገሮች ናቸው እያስቀመጠልን ያለው። በዕብራይስጥ ቢሆንም ወደ መጨረሻ አካባቢ ለመተርጎም እንሞክራለን። የምትጠይቀው ጥያቄ ካለ? እኔ ወደ ትርጉም ቤት ይሻላልና የተናገረው ነገር በቃ በጣም እጅግ በጣም ትክክለኛና መደረግ ያለበት መሰራት ያለበት ነውና באמת אתה נתת לנו information משהו אני לא יודע ממש תודה רבה לך אתה התייחסת על זה בדיוק זה על זה מה שאנחנו מדברים זה משהו חסר שם זה משהו שם שמתקין አይቸው አንተ ተተረጉምልናል ለሱ የተናገረውን ወንድማችን ለመጨረሻ ጥያቄ ነው መጠየቅ የሚፈልገው አሁን አንተ ለህዝባችን መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ በአንድ ደቂቃ እስኪ አስታውቅልን אם אתה יכול, לא, לך, אני אומר, אני אשמח מאוד אם יש לך מסר באמת, גם לקהילה שלנו, רק שנייה, גם למקבלי ההחלטות, גם לקהילה שלנו, לחברה הישראלית כולה, אם יש לך מסר כאיש מקצוע שהיה במשטרה, אם אתה יכול למסור לנו איזושהי הודעה או מסר כלשהו, פליז, בבקשה. אז ככה, אני אעשה את זה בקצרה, יש לי כמה מסרים. אחד, אי אפשר להיות נחמדים יותר, אוקיי? אני רואה פה, אני מגיע פה, מפקד המשטרה פה בא, עושה לנו פה כל מיני התנאיות. חבר'ה, בקפלן הם חוסמים, 4 אנשים חוסמים את הכביש. חבר'ה, תפסיקו, תצאו מהסרט הזה. עם נחמדים לא מגיעים לשום מקום. עם נחמדות לא מגיעים לשום מקום. אפילו היועצת משפטית אמרה, שהפגנה בלי חסימת כבישים זה לא אפקטיבי. חבר'ה, אנחנו מפסיקים להיות נחמדים. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות אלימים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות הרעים, אבל אנחנו לא צריכים לעשות להם חיים קלים. אוקיי, זה אחד. 2, אני נמצא פה בהפגנה, תקשיב, הלב שלי כואב, נשרף, אני רואה את האמא הם יצאו מהבית בצפת, הם עדיין גרים בצפת. אתה יודע למה הם עדיין גרים בצפת? כי הם חושבים אולי שזה המקום היחידי שהיא מכירה, ואם היא תחזור למרכז קליטה. זה פשוט כואב הלב שהם עדיין שם, והם לא רוצים לעזוב. אני לא יודע אם יש להם יכולת, אבל הם לא עוזבים בגלל שזה... בגלל התקווה. הקלושה שאולי תחזור לשם, כי זה המקום... והדבר נוסף הוא, היום הם יצאו מהבית לפה להפגנה, והילדים הקטנים הם שאלו את המשפחה, וזה האמא עכשיו אמרה את זה, תקשיב, אני... נחנקתי מדמעות. הילדים הקטנים שואלים אותה, אתם הולכים להביא את האימנו? תבינו 2. הילדים האלו שואלים אותה, אם הם הולכים להביא אותה, כל פעם שהם הולכים להפגנה, ההורים צריכים להתמודד עם השאלות של הילדים.
כן. בראש השנה האחרון חילקו תעודות, היימנוט לא קיבלה תעודה. ריבונו של עולם, אנחנו אומרים על עצמנו, אנחנו הקהילה הכי טובה, אני רואה פה אולי 100 איש. איפה אתם? איפה כל הסלבריטי שאצלנו? כל המפורסמים, יכול להיות אולי מפרסמים, אבל אני מבחינתי, הם היו צריכים להיות פה נוכחים. טוב. כי כשטעוניה, לא יודע מה הייתה באח הגדול, כולם הצביעו לה. כולם באו, הצביעו ברגליים שלהם ובידיים שלהם. לא מספיק רק לפרסם בפייסבוק, צריך להגיע פיזית ולהפסיק להיות נחמדים. כל האנשי תקשורת שלנו, האנשים המוכרים, המפורסמים, יש לכם השפעה, תבואו תשפיעו. תודה רבה. ודבר נוסף... כן, בקצרה, אנחנו פשוט זמן קצר. תמשיכו אתם לעשות עבודה, כי הסיפור פה הוא סיפור קשה מאוד, ומרכז משרד הקליטה והסוכנות תחת המשמרת שלהם על די הזאת נעלמה. המתקן שנמצא בצפת, מרכז קליטה, יש שם מפתח, זה מתקן ממשלתי. נכון. והייתי מצפה שהם יממנו פה את כל הקמפיין, תמונות, בגשרים, כמו שיודעים לממן דברים אחרים. זה קרה במשמרת שלכם, תחת אחריות שלכם, במתקן שלכם. המינימום, תתמכו בקמפיין הזה, במאבק הזה. אז אם הם לא עושים את זה, לפחות אתה, מילים... כל הכבוד לך שאתה מעלה את זה, תמשיכו להם. תודה רבה לך, באמת, אנחנו כל כך מעריכים את מה שאמרת, השכלת אותנו, אמרת לנו, שמת את הדברים באמת ככתובם כלשונם. אני מודה לך. ተመልካቾቻችን በእውነት የወንድማችን የተናገረው በጣም የሚያስደንቅ በእምነት ምስጋና የሚያሰጠው ነውና እሱ የተናገራቸውን አቶ ተስፋዬ አቶ አይቸው ይተረጉምልናል። ከዛ ደግሞ አቶ ተስፋዬ አንድ ሁለት ቃል ትናገርና ወደ አጀንዳችን እንቀጥላለን። አይቸው አመሰግናለሁ ሽለሞ። በትክክል የተናገረው ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ሃይማኖት በጠፋችበት ሰዓት ሊደረግ የነበረው ነገር አይቸው እንደዛ አይደለም። እሱ ሁኔታውን ከሰማው ክፋት ሄደ። የሰማው ነው። አዎ ከሚሰራበት ቦታ ተነስቶ ቀጥታ ወደ ጽፋት ሄዶ ብዙ ሰዎች እሱ ሃይማኖትን ለመፈለግ መጡ። እዛ ቦታ ግን ፖሊሶች የሚያደርጉት ሁኔታ የሚወስዱት እርምጃ ማን ከማን እንደሆነ መስራት አልቻሉም። ከህዝብ ጋር የመስራት አቅም አልነበራቸውም ፖሊሶቹ። ሲቀጥል ደግሞ ዛሬ ሃይማኖት ጠፋች ወይስ ተጠለፈች የሚለው ጥያቄ ውስጥ መግባት አልነበረበትም። አንድ ሰው ጠፋ መባል የሚቻለው አይቸው ይቆራረጣል። ከቤተሰቡ ጋር ተጣልቶ አንድ ነገር ሳይገዛለት ቀርቶ የጠፋ ሰው እሱ ጠፋ ይባላል። እሷ ግን ተጠልፋለች በሚለው መጀመሪያ የነበረባቸው ያለና የነገረን ነገር ከነ መሰረቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ፖሊስ በዚህ ሁኔታ መጀመር እንደነበረበት ነው። ኦኬ አቶ አይቸው ሰዓታችን በጣም ስለሄደ ያው በብራይስትም የተናገራቸው ምናልባት ተርጉመን ነገ እናቀርባቸዋለን። ሰው የተናገረውን ስለተረጎምክልን በጣም እናመሰግናለን። Your Excellency प्रधानमंत्री और मेरे मित्र नेतन्याहू, मिसेस नेतन्याहू, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, शालोम। मेरे और भारतीय डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 9 वर्ष पहले मुझे इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। एक बार फिर इजराइल की ऐतिहासिक भूमि पर कदम रखना मेरे लिए गर्व और भावुकता का क्षण है। कल मुझे इजराइल के पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए क्नेसेट
स्पीकर महोदय, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल के लोगों का כן, ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, נושא את נאומו במלון המלך דוד. שמענו לפניו את ראש הממשלה נתניהו מדבר על החשיבות של היחסים בין שתי המדינות, על ההסכמים שנחתמו, וגם על הדייט שלו עם שרה נתניהו, שזה קרה במסעדה הודית, ועל כך הוא מוקיר תודה למודי ולעם ההודי. בינתיים אנחנו ברקע שומעים את דבריו של מודי, הוא מדבר בשפה ההודית. אנחנו כמובן בהמשך נהיה עם הדברים המלאים שהוא אומר ועם כל האמירות שלו בעניין הזה. בינתיים אנחנו ממשיכים לעסוק במפגש הפסגה הזה. תת-אלוף במילואים אילן ביטון, אתה מצטרף אלינו כאן. נאוה בוקר, שוב תודה גם עד שאת מצטרפת אלינו, ומור דקל, תודה גם לך. ברקע הנאום הזה, אילן, כמה מילים על חשיבותו של הביקור והדברים שאנחנו רואים כאן. קשה כאן למדינת ישראל לתפוס את העוצמה והגודל והמרכזיות של הודו בעולם. זו חתיכת מעצמה, ובאמת, אתה יודע, רק מבחינת תושבים, היא נושקת כמעט ל-1.5 מיליארד איש. זו הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם אגב, כן. וכל מדינת ישראל יכולה להיכנס לאחת השכונות של דלי. אבל הקשר בינינו הוא מדהים, כי הוא נשען על שיתוף פעולה, על טכנולוגי, במגוון תחומים, לא רק ביטחון אגב, והודו מציגה לאורך שנים צמיחה כלכלית מרשימה מאוד. היא עוגן בעולם, ומבחינת ישראל זה עוגן מדהים מאוד, שחשוב מאוד להמשיך ולשמר אותו. כן, בהחלט אני מסכים. נאוה, כמה מילים שלך? תשמע, ביקור מאוד מאוד מרגש. זה לא רק מרגש, אלא חשוב ביותר. אגב, היום אנחנו, כולם שואלים אותי, באתי בכתום, לכבד את המעמד ואת הביקור של ראש ממשלת הודו. בהחלט, סטייל גברת נתניהו אתמול. אם תשימו לב לדקויות, אז אתמול ראש הממשלה אמר, שזה הביקור הכי מרגש מבחינתו, הוא הכי נרגש, ואיך הוא אמר, מבלי להסתבך עם, אתם יודעים עם מי. אז באמת, וחבל מאוד שחברי האופוזיציה שלנו לא ידעו לכבד את המעמד הזה. אני חושבת שאת מי שהם ביזו זה רק את עצמם בלבד. זה מה שהם עשו, זו אופוזיציה כושלת, אני לא מצליחה להבין איך הם רוצים להנהיג את המדינה, אם הם לא מצליחים להבין את המשמעות של ביקור כזה. את החשיבות של הביקור הזה. ואגב, אם תשימו לב, אז גנץ בידל את עצמו מהאופוזיציה, והוא נשאר במליאה כשראש הממשלה נשא דברים. אז, וזה משמעויות פוליטיות שעוד נעסוק בהן. כן, הוא לא מסכים להשתתף יותר בחרמות נגד בנימין נתניהו. וזה ראוי להערכה בעיניי. עוד נעסוק גם בעניינים האלה. מור, כמה מילים שלך על הביקור המדיני החשוב? כן, ביקור מדיני חשוב ומרגש, ובאמת כמה שיותר כאלה שנזכה לראות כאן במדינה הקטנה והיפה והצומחת שלנו. באמת חשוב לשים לב לפרטים הקטנים, באמת גם הקשר האישי והערכה האישית בין ראש הממשלה לראש ממשלת הודו, גם ההסכמים שנחתמים, אילן מקודם ציין באמת על ההסכמי סחר שקיימים, ועל גם המקום הביטחוני, גם המקום הכלכלי, הרבה דברים בסייבר, וגם אפילו ברמה של הכוח אדם שמגיע מהודו, גם לסיוד ולעוד מקצועות שמגיע לארץ ישראל, ומהווה באמת תשתית לשיתופי פעולה מאוד 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 קריטיים וחשובים, ובאמת אני חושבת שגם מבחינת הזמן, התזמון של הביקור הזה והערכה, הוא מאוד מאוד חשוב, גם במצב שישראל נמצאת כרגע אל מול מזרח התיכון ואל מול העולם, וכמו שהתחלתי, שנראה עוד ביקורים מחזקים כאלה, ואלה רגעים שאנחנו כעם, כממשלה, כתקשורת, כולם צריכים לעמוד איתנים יחד, כדי לחזק גם את העוצמה ואת השם שלנו כלפי חוץ, ויש כאן הרבה לראות עוד ועוד כאלה ולספר לעולם את הדבר החשוב הזה. ארז, כמה מילים שלך, כשאנחנו שומעים ברקע עדיין את מודי נואם בשפה ההודית. כן, תשמע, אנחנו ישבנו פה באולפן, אנחנו היינו מיקרופונים מושתקים ומחאנו פה כפיים, כאילו אנשים לא יודעים, מחאנו כפיים באולפן
אני איבדתי ספירה על כמה הסכמים חתמנו, יש כאן, באמת, אני חושב חתמנו פה על איזה 12 הסכמים לשיתוף פעולה, שים לב, בתחום החינוך, בתחום המורשת, בתחום התרבות, מחקר, סייבר, AI, זה פשוט לא נתפס. הדברים שאנחנו מצליחים לייצר כחלק מהשותפויות שלנו עם ኮሎኔል መኮንን ተስፋ ወደሱ አልፋለሁ። ጤና ይስጥልኝ መኮንን። ጤና ይስጥልኝ ሽሎሞ እንደምን ሰላም ነህ ወይ? ሰላም ነኝ። ድምፅህን ከፍ አድርግልን፣ ትንሽ አትሰማኝም። ሰላም ነኝ ሽሎሞ። ኦኬ አቶ መኮንን በኢራን እንጀምርና በእርግጥ ቀደም ሲል ከጋዜጠኛ ፋሲል ለገሰ ጋር ሰፋ ያለ ሁኔታ በሰፋ ባለ ሁኔታ ተወያይተንበታል። ግን አሜሪካና ኢራን ጦርነት 100% ይከፍታሉ ብለህ ታምናለህ? ይዋጋሉ? ይኸውልህ የኢራን ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ጭጋግ ነው። የአሜሪካው መንግስትም በዚህ በኩል ሙሉ ተቋም አላሳዩም። አንደኛ የአሜሪካው መሪ ትራምፕ ዛሬ ማታ በ4 ሰዓት ዓለም አቀፋዊ ንግግር ያደርጋሉ። በዚህን ሰዓት ምናልባት ለጦርነቱም ይናገሩ ይሆናል። ሁለተኛ በአሜሪካ ህዝብም ሆነ በአሜሪካ ኢታማጆር ሹም ወደ ጦርነት ለመግባት ብዙ መስፈርቶች ማስቀመጥ አለባቸው። አንደኛ ኢኮኖሚካሊ ችግር ሊገጥም ይችላል። አሜሪካ እንደምታውቀው ጦር መክፈት እንጂ መዝጋት በቀላሉ አታውቅበትም። ስለዚህ ብዙ ነገሮች ውይይት ይሆናሉ። በአሜሪካው ኢታማጆር ሹም ወደ ጦርነቱ እንዳንገባ ብዙ የሚጎለን አለ ብለውም ለካቢኔው አስታውቀዋል። በአንጻሩ በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኘው ጀነራል ኮሎኔል ሴንትኮም መሪ በአንድ ሳምንት ውስጥ ይህን ጦርነት እንጨርሳለን የሚል አባባል አላቸው። እንግዲህ ትራምፕ እንደምታውቀው ዛሬ መሰለኝ ከኢራን መንግስት ላስቀመጧቸው መስፈርቶች መልስ መቀበል አለብን። በአንጻሩ ኢራን አይ እኛ መልስ የምንሰጠው ሐሙስ ነው። እንግዲህ ወደ ሳምንት እየወሰዱ ነው ማለት ነው። ይህ አዝማሚያ ስታየው ይህ ጦር የሚቀር መስሎ አይታየኝም። መቼ ባይባልም አዝማሚያውን ስታየው ኢራንና አሜሪካ ጦር ይከፍታሉ። በተለይ ደግሞ ሽሎሞ አንድ ነገር ማወቅ አለበት። የአሜሪካ መንግስት በአሁኑ ሰዓት በተለይ አየር ላይ የሚቀዱ ጀቶችን አየሮችን በቤንጉሪዮን ኤርፖርት ላይ ወይም አየር መንገድ ላይ አስቀምጠዋል። በእኛው ማለት ነው ተዘጋጅተዋል ለጦርነቱ። ይህ የሚያሳየው አሜሪካ አዝማሚያው ይህን ጦር እንደምትጀምረውና በአንጻሩ የኢራን መንግስት እየዛተ እየፎከረ እስራኤልን የማውደማችን ጊዜ ደርሷል እያለ ስለሆነ በእስራኤል በኩልም ሙሉ ዝግጅት አለ። በአራቱም ማዕዘን በአየር፣ በባህር፣ በምድር የመከላከያ አይኑን ከፍቶ እየጠበቀ ነው። ስለዚህ መቼ የሚለውን ባላውቅም በእስራኤል ሀገር ውስጥ እንደምታየው ነዳጅ የሚቀዱ የአሜሪካ ሱፐር ታንከር የምንላቸው መቀመጣቸው የኢራንን ሀገር ርቀት በማየት እንግዲህ አየር ተዋጊ አየር የሚሄደው 2000 ኪሎ ሜትር ነው፣ ሲመለስ 2000 ኪሎ ሜትር ነው። 4000 ኪሎ ሜትር ጥይት ተሸክሞ መሳሪያ ተሸክሞ በራሱን ነዳጅ ተሸክሞ መሄድ ስለማይችል ግማሽ መንገድ ላይ መቅዳት አለባቸው። ለዛም ነው የአሜሪካ መንግስት በዚህ ያስቀመጠው። እንደሚመስለኝ ግን ጠቅላላ ባለ ሁኔታ ዛቻውን ስታይ የአሜሪካ መንግስት የሚናቅ መንግስት አይደለም። በትራምፕ ላይ እየዛቱ ነው አለን። አሜሪካ የመጨረሻዋ ነው እያለ የትራምፕ መንግስት የኢራን መንግስት የጦር ውጊያ እንዳለመታደሉ ነው የሚቀር አይመስለኝም። ትራምፕም ትልቅ የሆነ ፕሮሚስ ወይ ምንድነው የምንለው እንረዳቸዋለን የሚል ለኢራን ህዝብ መልእክት አስተላልፈዋል። የእሳቸው አባባል ደግሞ
ስራ ላይ መተርጎም አለበት። የኢራን ህዝብ ይሄን ነው የሚጠብቀው። ሽሎሞ ሄሎ አቶ ፋስ መኮንን ቀጥል፣ አንተ ጋር ነን። እሺ። እና ከሞላ ጎደል አዝማሚያውን ሳየው በእስራኤል መንግስት ያለውን ዝግጅት በአየር መከላከያ በኩል ያለውን ዝግጅት የአሜሪካ ቅድመ ዝግጅት በእስራኤል ውስጥ ማድረጓ የሚያሳየው የኢራን መንግስት ኢላማ ያደረገውን እስራኤል ስለሆነ እስራኤል ለመታደግ ነው። ይህንም እስራኤል አስቀድማ ታውቃለች። በትላንትናው የጠቅላይ ሚኒስትራችን አነጋገርም እንደምታውቀው ብዙ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። በተለይ ግን ለሊባኖስ መንግስት ያስተላለፉት መልእክት አለ። ያ መልእክት የሚያሳየው ምናልባት ሂዝባላ እንደ ቀድሞ ተሳስቶ ወደ እስራኤል ሀገር ተተኮሰ የመጀመሪያ ተጎጂ የሚሆኑት የሊባኖስ መንግስት ህዝቦች ናቸው። የሊባኖስ መንግስት ልዩ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። እንደሚመስለኝ ግን እሱም እንኳን የሂዝባላው መሪ በአሁኑ ሰዓት እዚህ ጦርነት አንገባም ቢሉም እነሱን ማመን አይቻልም። በሰሜኑ በኩል ትንኮሳ ስለሚያደርጉ መከላከያ ሙሉ ዝግጅት አድርጓል። ከሞላ ጎደል ግን ስታየው ነገሩን የሚያሳየው በዚህ ሳምንት ውስጥ አንድ ውሳኔ ይደረሳል። ትራምፕ ምናልባት ከዚህ ንግግር በኋላ ከዛሬው ማታ ንግግር በኋላ የሚያደርጉት ነገር ስለሚኖር አስቀድሜ መተንበይም አልችልም። ሄሎ ያክሎሞ አለ አንተ ጋር ነህ። ይኸውልህ አሁን እኛ ፍርሃታችን ወይም ስጋቻችን እንደሚባለው ከሆነ ኢራን እና አሜሪካ ጦርነቱን ካጧጧፉት በቀጥታ ኢራኖች እስራኤልን ይጎዳሉና በተለይ ቅድም አንተም እንደተናገርከው እዚህ አካባቢ ያሉ ተባባሮቻቸው ሚልኻማ ራብ ዚራቲት ወይም በተለያዩ አቅጣጫዎች ብዙ ውጥረት ሊያጋጥመን ይችላልና የሚል ፍርሃት ስላለ የኛ ወታደራችን እንዴት ተዘጋጅቷን የዚህ ጉዳይ ጦርነቱን ለመመከት ለምሳሌ በፊት ባዛ ላይ ጦርነት በነበረበት ጊዜ ሲባል የነበረው እንዴት ነው የሊባኖስን ሂዝባላ ላለመጉዳት መጀመሪያ አዛን ማሸነፍ አለብን ነው። ከዛ በኋላ አዛ በደም ሐማስ ከተቀጠቀጠ በኋላ ወደ ሊባኖስ ሄድን። ሊባኖስ ከተቀጠቀሉ በኋላ ደግሞ ወደ ሁቲዎች ወይ ሞቶ ዝምቦች ሄድን። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኢራን ቀጥታ ሄድነውና አሁን ግን ሁሉም በአንድ ላይ ከመጡብን እንችላቸዋለን ወይ ነው ጥያቄው። አንደኛ ቀደም ሲል እንዳልኩት ነው መከላከያ በአራቱ ማዕዘን በአየር፣ በባህር፣ በምድር ተዘጋጅቷል። ሌላው በዚህ በአራቱ ማዕዘን ብቻ ሳይሆን የሚመጣብንን ስለማናውቅ በተለይ ግን የኢራን መንግስት በአሁኑ ሰዓት ሐማስንና ሌሎችን ድርጅት በይሁዳ ሰማሪያ እያደራጀና ረመዳንን ተከትሎ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በሻባክ በኩል ስለታወቀ በዛ በኩልም መከላከያችን ራሱን አደራጅቶ ስራውን እየሰራ ነው። እንግዲህ ምንም እንኳ እንዴት ነው ጦር ኃይላችን የአቅም የብቃት ሳይሆን የሰው ማነስ ቢኖረውም በአራቱ ማዕዘን ሁሉን ለመቋቋም ተዘጋጅተናል። የመከላከያ መሳሪያዎች በሙሉ ተፈትሸው ስራቸውን እንደሚሰሩ ተጨማሪ ባለፈው የኢራኑ ውጊያ በ12 ቀን ውጊያ ያልነበሩን ተጨማሪ መከላከያ መሳሪያዎች ተጨምረው በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ እስራኤልን ለመታደግ መከላከያ አይኑን ከፍቶ እየጠበቀ ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል በከተማ ከንቲባዎች በኩል ሙሉ ዝግጅት አለ። ህብረተሰቡ ከተለምደው ሙሉ ዝግጅት አድርጓል። የሚጠበቀው የትራምፕ ውሳኔ ብቻ ነው። ልክ አንተ እንዳልከው ኢራን ትኩረቷ በአሁኑ ሰዓት ከአሜሪካ ጋር ሳይሆን ከእስራኤል ጋር ነው። እንደምታውቀው የጦርነትም የአሜሪካ ጦር ውጊያ መሆን አልነበረትም። ውጊያው የእስራኤል ነው። እስራኤልን ለመታደግ ነው አሜሪካም በዚህ ውጊያ የገባችው። የኢራንን ህዝብ ለመታደግ እስራኤልን ለመታደግ ስለሆነ ዲሞክራሲን ለመጠበቅና ዲሞክራሲን ለማስፋፋት ስለሆነ ይህ ሁኔታ ትኩረት ተሰጥቶታል። ሁሉም አገር አቀፍ በሆነ መስሪያ ቤቶችን የመንግስት መስሪያ ቤቶችን መከላከያ ሙሉ ዝግጅት አድርጓል ማለት ይችላል። በአጠቃላይ ግን ስንመለከተው አቶ መኮንን በተለይ
ሂዝባላን በተመለከተ ናኢም ካሰም እንደ ናስራላ ጥንካሬ ያላቸው ወሳኝ አይደሉም ዝም ብለው ለማስፈራራት ነው እንጂ ይባላል። በተለይ ከጦርነቱ በኋላ ከስምምነቱ በኋላ ከ504 በላይ ወታደሮቻቸው ተጎድተባቸው የኛ አየር ኃይል እና አሁን በጭራሽ ወደ ጦርነቱ አይገቡም የሚል አባባል አለ። ትክክል። ምናልባት ግን አንተ መጀመሪያ የእስራኤል መንግስት ለአዋን ለፕሬዚዳንቱ ለሊባኖስ መንግስት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ምክንያቱም ባለፈው ሰዓት ያልወገናቸው ሲቪል ተቋማት ነው የሚጎዱት። ሙሉ ማስጠንቀቂያ አለ። ያን ተከትሎ ግን ሂዝባላ ምናልባት መሳሳት ያልሳነው የማይሳነው ሂዝባላ ኢራንን እደግፋለሁ ብሎ ከተነሳ የሊባኖስ ህዝብና የሊባኖስ ተቋማት ስለሚጎዱ ሊባኖስ ትጎዳለች የሚል አባባል አለ። ሌላው ሂዝባላ ተሳስቶ እንኳን የቀሩትን መሳሪያዎች ተዋሻ አውጥቶም ይሁን የቀሩትን ሚሳይሎች ምናልባት ወደ ሰሜኑ ሀገራችን ከተኮሰ የምነግርህ አፈን ሞልቼ የምነግርህ ሊባኖስ እንደ ሀገር ልክ እንደ አዛ ሆና ትቀራለች እንጂ ምክንያቱም ያልተጠቀምንባቸው ብዙ መሳሪያዎች ስላሉ ህብረተሰቡን ለመታደግ ሲባል ያልጎዳናቸው ተቋማት ስላሉ መከላከያ በቀጥታ የሚጎዳው የሊባኖስን ህዝብ ነው። ይሄም መሆን የለበትም። ሂዝባላ ሊባኖስን ማስወገድ የለባትም። የሊባኖስ ህዝብም ይሄን አይፈልገውም። እሱም ሂዝባላን እንደሚቃረነውና ሁኔታውን አቤቱታውን ወደ መንግስት እያደረሰ ነው። ይሄም እንደሚሆን አልጠራጠርም። ሊባኖስ ወይም ሂዝባላ ከዚህ ጦር ውስጥ ካልገባ መልካም፣ ሊባኖስ ታድጋለች፣ ትመነደጋለች፣ ኢኮኖሚዋን ታሳድጋለች። ካልሆነ ግን የሊባኖስ ተቋማት መንገዶች፣ አየር መንገዶችና ትልልቅ መስሪያ ቤቶቻቸው እንደሚወድሙ አልጠራጠርም። መጨረሻ ጥያቄ አቶ ፋሲል አቶ ተስፋዬ ልሰጠው ነበር ግን የቴክኒካል ጉዳይ ስላለች መጨረሻ ላይ ጠይቀህና አዛ 43% የሚገዛው ሐማስ የሚሳኤል ሊኖረው ይችላል፣ ሊተኩስብን ይችላል። አዛስ እንዴት ነው? ይኖረዋል። አይኖርም የሚል አባባል የለኝም። የደበቃቸው ነገሮች ስለሚኖሩ ምንም እንኳ ብናደክመውም ብናወድመውም እስካሁን ያልገባንባቸው በተለይ በመካከለኛው አዛ ውስጥ ዋሻዎች ስላሉ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት እነዚህ ዋሻዎች መቀመጥ አለባቸው፣ መፍረስ አለባቸው። የመሳሪያ ማምረቻ ፋብሪካዎቹ መውደም አለባቸው። ምናልባት ሊኖረው ይችላል። ምንም እንኳ ጉዳት ባያደርስም መሞከሩ ግን አይቀርም። ኢራንን ለመታደግ ሲል እንደ ሁቲምም ይሞክራል። በዛ በኩልም በሙሉ ጥንቃቄ ይደረጋል ማለት ነው። ኮሎኔል መኮንን ተስፋ እንደ ሁሌውም የምታደርግልን ትንተና በእውነት ሙያዊ ትንተና በጣም የሚያስደንቅ ነውና በጣም እናመሰግናለን። በእርግጠኝነት መልሰ በሳምንት ውስጥ እናገኛለን። ደህና ቆይልኝ። ደህና ቆይልኝ። አመሰግናለሁ።